الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار التابعين لهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا اليوم عن الأخوة بشقيها، الأخوة البشرية الدموية والأخوة الدينية الروحية. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très important qui est la fraternité. Avec ces deux catégories, la fraternité humaine, fraternité de sang qui est entre tous les enfants d'Adam, et en deuxième partie de la fraternité religieuse, la fraternité spirituelle entre les croyants. Donc en ce qui concerne la fraternité humaine, eh bien c'est le verset coranique Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum wa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kullukum li adam wa adamu min turab. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc cette fraternité, cette première catégorie de fraternité qui est la fraternité générale humaine, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à son propos: nous vous avons créé d'hommes et de femmes et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez, l'entreconnaissance. Le meilleur d'entre vous, il n'a pas dit le plus riche, il n'a pas dit le plus aisé, le meilleur d'entre vous étant le plus pieux. Donc l'échelle qui est considérée par Allah tabaraka wa ta'ala, la seule échelle de différenciation qui est considérée par Allah tabaraka wa ta'ala, la seule considération chez Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce comportement. C'est ce qu'on a dans nos cœurs, c'est ce qu'on va justement développer plus tard quand on va aborder la fraternité religieuse. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi khutbati hajjati al-wada' وهو يودع ذلك الجم الغفير من الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم، يقول في حديث عظيم يصلح لأن يكون قانون البشرية، ليس فقط قانون المسلمين ولكن قانون البشرية جماعة. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر، وفي رواية لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. Vous êtes tous d'Adam. Adam a été créé de terre. Donc là, le prophète sallallahu nous rappelle notre origine argileuse pour qu'on soit plus humble, pour qu'on reste dans l'humilité, qu'on ne fasse pas comme Satan qui s'est cru supérieur à Adam parce qu'il est d'origine de feu et qu'il a refusé de se prosterner à Adam. Il a refusé l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il n'a vu dans Adam que le côté argileux, il n'a rien vu d'autre, il n'a pas vu le nafra, il n'a pas vu le souffle d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a insufflé dans cette argile et qu'il a rendu privilégié, et il n'a pas vu non plus la science qu'a reçu Adam, le musammayat. Il n'a pas vu, donc il a été dans l'orgueil, et il a été chassé de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala à cause de cet orgueil. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Donc vous voyez que l'islam a anticipé la déclaration des droits de l'homme, il a anticipé l'égalité qui est aujourd'hui déclarée dans tous les textes qu'on peut trouver aujourd'hui, et il a anticipé l'abolition de l'esclavage, il a déclaré les hommes égaux il y a déjà 1400 ans, à un moment où la Perse et l'Empire perse et l'Empire romain et partout ailleurs, les gens se différenciaient par la couleur, par le rang social, par la richesse, etc.
Vous êtes tous d'Adam, Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de privilège d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété donc et le bon comportement. هذه الأخوة البشرية. ولماذا تكلمت عن الأخوة البشرية؟ لأن نرى اليوم، احنا اليوم في فرنسا، احنا اليوم في بلد غير مسلم. والناس اللي راح نعاشروهم وناس غير مسلمين. فلماذا اخترت الآية لتعارفوا؟ لأن يقول المثل الناس أعداء لما جهل. Le choix de cette fraternité humaine, il est sensible. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un pays non musulman. Et vous savez que la meilleure façon d'avoir des préjugés, la meilleure façon de faire des amalgames, c'est ignorer l'autre. Les gens, le proverbe dit, les gens sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Les gens sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Comment connaître l'autre et comment permettre à l'autre de me connaître dans une ambiance sereine, dans une ambiance agréable, comme l'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a voulu Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que vous devez savoir, on doit tous savoir qu'on ne peut pas communiquer nos valeurs ni par l'agression, ni par la violence, ni par le silence. Les gens ne peuvent pas deviner ce qu'il y a dans nos têtes. Et si on avait un silence comme l'a dit Sidna Omar al-Khattab, si au moins on avait l'éthique qui nous permettait de combler justement la science qu'on n'a pas. Parce que l'éthique est aussi un très bon moyen de communication. L'exigence qu'on a vis-à-vis de nos frères dans l'humanité, c'est qu'on aime pour eux ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aime pour nous-mêmes? La meilleure chose qu'on aime pour nous-mêmes, c'est qu'on soit épargné du feu de l'enfer. C'est qu'on soit dans la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, ni'mat al-iman. احنا كنحب لانفسنا ان نكون في نعمه الايمان. نعمه الايمان هي اعظم نعمه يعطيها الله تبارك وتعالى لعبد من عباده. أكبر من أموال وكنوز الدنيا وما فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. مفتاح تاع الجنة هو الإيمان. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شوف شرط وشرط ديال الشرط. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم حتى تحابتم أفشوا السلام بينكم. وهذا أفشوا السلام فيها تعارف. إن حينما أفشي السلام مع الإخوان على من أعرفه ولا من لا أعرفه يحدث تعارف. وهذا التعارف هو اللي كيخلي الإنسان يتعلم من الآخر ويجعله يعني مقبولا عند الآخر. La clé pour entrer au paradis, c'est la foi, puisque le prophète nous dit vous n'entrerez au paradis que si vous avez la foi. Et vous ne pourrez prétendre à la foi si vous ne vous aimez pas entre vous. Donc on ne peut pas prétendre qu'on est croyant s'il n'y a pas ce lien d'amour sacré qu'on va développer, Inch'Allah, dans la deuxième partie. C'est ce lien d'amour sacré qui doit être entre nous, un ciment qui nous permet de surmonter toutes les épreuves que les ennemis de l'islam veulent nous faire supporter. Toutes les divisions qui sont aujourd'hui dans le théâtre, dans le terrain du monde musulman. Ils sont dus justement, la division elle est due au manque de ce ciment d'amour et de fraternité. إذن هذا الشرط اللي هو الإيمان شرط دخول الجنة شرطه المحبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدعونا إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كيف تكون هذه الدعوة؟ يقول عز وجل في أواخر سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن. شو القرآن البلاغة لم يقول لك بالحسنى، بالتي هي أحسن، يعني هناك الحسن وهناك الأحسن. بالتي هي أحسن كما في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عندك اختيار، عندك إنسان يعاديك، عندك جار يضع لك القاذورات لا يحبك، نقولوا عنصري مثلا،
وأنت عندك اختيار بين حسن وأحسن، عندك جوج الهدايا، هدية تسوى 20 أورو، هدية تسوى 40 أورو، تهديه الهدية اللي تسوى 40 أورو، هذا التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شيء صحيح مجرب، جربناه نحن وغيرنا فوجدناه صحيح. هذه المعاملة السيئة تعاملها تقابلها أنت بالحسنى بل بالتي هي أحسن، فينقلب الإنسان الذي يكن لك الشحناء والبغضاء وكل ما يمكن أن تتصوره من خبيث النوايا، تحوله تصيره إلى صديق حميم. وغادي نشوفوا أمثلة حتى في السيرة النبوية، حتى في سيرة الصحابة رضي الله عليهم، حتى في حياتنا اليومية. يعني كيف إنسان يكون عنده واحد الصورة خيالية على المسلمين أو على المسلم بصفة عامة، يعني كيف أنه كذا أو كذا، فالمسلم بمعاملته بخلقه الحسن بكلمته الطيبة يصير يكيف هذاك الإنسان حتى يجعله من الأبرار الأخيار الذين يحبهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون لك أجره. ادعو إلى سبيل بالحكمة والموعظة. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, par la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Donc l'islam, ici dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous invite à la sagesse, nous invite à la douceur. C'est l'exigence qu'on a vis-à-vis des non-musulmans. Puisque ces non-musulmans, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'ils voient à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils voient? Si on n'est pas capable de leur transmettre les valeurs de cette religion par la douceur, par la sagesse, eh bien il est impossible, croyez-moi, de leur transmettre ces valeurs-là par l'agression ou par la violence. C'est impossible. La nature humaine refuse la contrainte, la ikrah fi ddin. La nature humaine refuse l'agression. La nature humaine refuse la violence. La nature humaine refuse la haine. Quand vous voulez me communiquer une valeur, si vous me la communiquez avec le sourire et avec la fraternité, je serai plus apte à vous écouter, plus apte à adopter votre position, plus apte à être votre partisan. Mais si vous me la communiquez avec la rudeur, avec l'agression, avec la violence, avec la mauvaise parole, même si vous dites la vérité, je ne vais pas vous suivre. جبلت النفوس على حب من يحسن إليها وجبلت النفوس على النفور من يسيء إليها. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا. هذا حديث صحيح. ويسروا ولا تعسروا. Le prophète sallallahu nous a bien dit, annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Et facilitez et ne cherchez pas la difficulté. بشروا ولا تنفروا. لهذا la nature humaine elle est comme ça, on est sensible à la douceur, on est sensible à la bonne parole, on est sensible à la sagesse. والإسلام حتى في عهوده الأولى الانتشار العظيم الذي كان له كان بالحكمة بالموعظة الحسنة. وأعطي مثالا بسيطا، ما غاديش نكثروا في الأمثلة، مثال بسيط جدا. هو حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، كان علمه كانت عداوة الدماء بينه وبين قريش، كان انتقام، كان يمكن أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عز، أعزه الله ودخل مكة وفي عز، وله من الصحابة يعني الجم الغفير، فكان يمكن أن يسلط عليهم السيف صلى الله عليه وسلم. فماذا قال في خطبته؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخرج، قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. قال لهم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكانت هند كانت في المجمع، هند تعرفون من هند كانت أمرت الوحشي بقتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله ورسوله، أمرت بقتله وبالتمثيل بجثته، حتى أنه خرجت له ذاك الكبد ديالو وحطتها في لسانها والعياذ بالله.
فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك المنظر، يعني سبحان الله، رأى عمه حبيبه أسد الله ورسوله في الأرض وهو في هذه الحالة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انظروا، يعني فجاءت هذه هند هذه وهي تقول: دخلت مكة وليس في قلبي أكره من محمد عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قابل هذه هند هذه وعفى عنها وأسلمت هند وحسن إسلامها. فقالت هي عن نفسها تحدث وهي بالغة: فخرجت من مكة وليس في قلبي أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيفاش ألف القلوب، فتح القلوب، لم يفتح الأرض فقط، فتح القلوب، فتح القلوب إلى محبته. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه المحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلها في القلوب من غير استئذان، في قلوب غليظة فظة كانت تعاديه، قتلت صحابته، هجرتهم. شوف السوء اللي داروا هاد الناس، وشوف الحسنى اللي دارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلهم خير الناس، جعلهم خير الناس، خير الأمم، جعل الكلمة ديالهم فوق الناس. هذا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع عظيم يعني وحده يحتاج إلى يعني دروس، لأن هذه العبرة هذه لا بد أن نأخذها من الأسوة الحسنة اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنايا المسلمون لا نعلم كثيرا عن رسول الله، كنعرفوش بزاف د الحوايج على رسول الله. يعني كتلقى الشباب نتاعنا ويا اسفاه يعرف الاسماء المغنيين والمغنيات ديال اصحاب الكره ويعرف ما يحبون وما لا يحبون، وحينما تساله عن قدوته، عن حبيبه، عن شفيعه سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده يعني تقول له بناته يقول لا اعرف، يقول اسماءه كنيته لا اعرف. هذا الهويه نتاعنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور يعني نجهلها قد تفيدنا حتى في هذه الأرض في حياتنا اليومية مع أطفالنا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد، مع الأزواج، مع الجيران، مع الصحابة كذا. هذه أمور نحن مطالبون أن نقتدي بها ونهتدي بها في هذا الزمان الذي كثر فيه الغلط واللغط. فهذا فتح مكة، donc je disais, parmi les exemples qui resteront immortalisés, c'est la conquête de la Mecque, qui, je rappelle, le prophète est venu à la Mecque triomphant. Il avait tout ce qu'il faut pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort, de ceux qui l'ont malmené, de ceux qui ont torturé ses compagnons, de ceux qui ont persécuté ses compagnons, qui les ont pourchassés de leur maison. Mais il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Sa déclaration quand il est venu à la Mecque, il a dit: vous êtes libres, vous êtes pardonnés. C'était ça sa réponse. Il a répondu au mal par le pardon, par le bien. Plus que ça, il a même donné des privilèges à Abu Sufyan, qui jadis était son ennemi. Plus que ça, Hind est venu le voir. Hind, c'était la personne qui a commandité l'assassinat lâche de l'oncle du prophète sallallahu, surnommé le lion d'Allah et de son prophète, qui était Hamza. Et plus que ça, elle l'a mutilé. Elle a demandé sa mutilation. Elle a sorti son foie et elle a goûté son foie. C'est horrible ce qu'elle a fait. Quand le prophète est venu voir son oncle, c'était horrible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la conquête de la Mecque, il a pardonné à Hind. Hind disait: je suis rentré à la Mecque, il n'y avait pas plus haï à mon cœur que ce prophète. Et je suis revenu donc de la Mecque alors qu'il n'y avait pas plus aimé au monde dans mon cœur que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voyez comment il a transformé les cœurs, comment il a conquis les cœurs. Il n'a pas conquis qu'une terre, la terre de la Mecque. Il a conquis les cœurs par cette magnanimité, par cette rahma, cette miséricorde, par ce pardon. C'est très important. Et donc si on est des vrais musulmans, on doit s'inspirer de notre modèle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans le Coran nous dit: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez eu dans le messager d'Allah un exemple sublime.
le modèle sublime pour ceux qui aspirent à Allah et au jour dernier et qui invoquent Allah abondamment. هذا مثال من أمثلة كثيرة. فإذا هذه الأخوة البشرية تحتم علينا الحكمة والموعظة الحسنة والرفق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Si tu étais un rustre au cœur dur, il se serait éloigné loin de toi, il se serait parti loin de toi, il serait parti loin de toi. Ça c'est Allah qui le dit par rapport à son prophète, qu'il a surnommé lui-même Raouf Rahim, miséricordieux, plein de compassion pour les univers. Il l'a appelé dans le Coran Rahman al-Alamin, miséricorde pour les univers. Il n'a pas dit miséricorde pour les musulmans. Il n'a pas dit miséricorde pour l'humanité, non, miséricorde pour les univers. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف الاختيار القرآني للكلام. ما اختارش ما قالكش رحمة للمسلمين أو رحمة للمؤمنين. رحمة للعالمين، جمع عالم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة ديالو فقط هذا العالم اللي حنا فيه، العوالم. ولو يعني جات فرص نتكلموا على شكون هذه العوالم اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لها. ماشي غير العالم ديال الإنس، العوالم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لها. miséricorde pour les univers وإحنا لم نعرف قدره. فكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم نعرفه حق معرفته ولم نقدره حق قدره ولم نقتديه به فأذلنا الله تبارك وتعالى وأصبحنا يعني وقد تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها ونحن كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ ما سر ضعف المسلمين؟ هذا غنجاوب عليه إن شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله. إذا باش نرجعوا لهذه الأخوة البشرية، الله تبارك وتعالى أمرنا أمر إلهي بحسن الدعوة، ومع أهل الكتاب أمرنا فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نرجع لهذا بالتي هي أحسن اللي هضرنا عليها قبيله. بالتي هي أحسن. Ne discutez, c'est le Coran qui parle, c'est pas moi qui ai dit ça. J'invente rien. Je n'ai pas le droit d'inventer parce qu'il s'agit de la religion de Dieu. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit ne discutez avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, que de la manière la plus douce, la plus agréable. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Où en est-on par rapport à cet ordre divin? Qu'est-ce qu'on a fait? Demain, tu seras jugé chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il te dira, tu as été dans un pays non musulman, tu as été l'ambassadeur de l'islam, le représentant de l'islam là où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as présenté ta religion? Et il faudra préparer la réponse parce qu'on ne peut pas tricher. Dans cet examen, il n'y a pas possibilité de tricher. Il est impossible de tricher avec Allah. Dans cet examen final, il est impossible de tricher. Donc il faut préparer les questions, les réponses dès maintenant. Qu'as-tu fait de ta religion dans cette terre non musulmane, où on attend de toi de représenter ta religion de la meilleure façon, quand tu sois l'ambassadeur de ta religion, par ton bon comportement, par ta bonne parole, par ton bel agir, par ton sourire, par ton vêtement, par l'excellence dans ce que tu fais, dans ton travail, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Chacun de nous sera questionné, croyez-le. Si on croit au jour dernier, il faut croire qu'on va être questionné sur ça. Nous, ici en France, on va être questionné. Qu'as-tu fait de ton voisin non musulman? Qu'as-tu fait de tes parents non musulmans? Bon, je parle pour les convertis par exemple. Qu'as-tu fait de ton collègue non musulman? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi il a de la haine contre toi?
Pourquoi tu n'as pas réussi à lui faire aimer cette belle religion? Ce sont des questions qui nous seront posées. Et si on n'a pas la chair de poule de cela, alors on aura la chair de poule de rien du tout. Parce que c'est une question fatale, fondamentale. C'est une responsabilité qui c'est الرقبة الناس. راه الإنسان في عملية جراحية يكون عنده الدم ديال الإنسان في يدو كيبقى يعني الروح ديالو كتطلع وتهبط، فما بالك بأرواح الناس في يدينا اليوم. كيشوفوا فينا الناس ينظرون إلى ماذا نفعل الصغيرة والكبيرة، خصوصا مع الذي جرى. في كل صغيرة وكبيرة يرون ماذا نفعل، ماذا نقول، كيفاش العمل، كيفاش تيقوا بالله. في القرون الوسطى، في ايامات سيدنا سلفنا الصالح اللي كانوا فهموا الدين حق فهميه وطبقوه حق تطبيقه وعزهم الله بالاسلام وبان عليهم الدين، كان كيقولوا في ذاك الوقت dans l'époque moyen âge, on disait travail d'arabe, d'un travail d'orfèvre, d'un travail parfait, excellent. On dit dans l'Indonésie musulmane, je rappelle que l'Indonésie musulmane a été le théâtre d'une civilisation multiculturelle qui a duré 8 siècles. Il y avait les médecins arabes, à l'heure où l'Europe sombrait encore dans l'obscurantisme et les superstitions. 8 siècles. Et donc dans cette Europe du Moyen-Âge, on disait, ça c'est un travail arabe. C'est un travail d'arabe. Un travail d'arabe. C'est-à-dire excellent, cher et précis. Excellent, parfait. C'était un travail d'arabe. Aujourd'hui, on dit travail d'arabe, pourquoi? Attention, c'est un travail d'arabe. Vous voyez, il n'y a pas de racisme, c'est nous le problème. Moi, je ne crois pas au racisme. À l'époque, les gens étaient plus haineux vis-à-vis de l'islam. Mais ils arrivaient à reconnaître la vérité parce que c'était une vérité. Parce que quand un arabo-musulman travaillait, il excellait à la perfection, même si son patron n'était pas derrière. Parce qu'il savait qu'il y avait Allah qui le contrôlait directement. Donc il ne se permettait pas de faire des écarts de conduite. Il ne se permettait pas de faire les ruses, de faire le malin. Non. Aujourd'hui, travail d'arabe, ça veut dire on va voir ailleurs. Voilà. Donc comment on est arrivé là? Il faudra notre examen de conscience. Et toujours dans le domaine de la da'wah. Ça c'est par rapport aux gens du livre. Par rapport aux gens qui ne sont même pas des gens du livre, des athées, des polythéistes, qu'est-ce que Allah nous a dit? Dans Surat al-Mumtahina, et c'est un verset muhkam, c'est un verset qui n'a pas été abrogé. Les versets que je suis en train de vous citer, parce qu'il y en a qui ne savent même pas qui ne connaissent même pas les sources du Coran et du Hadith, il va te dire, ah bah non, cher, c'est abrogé, ou la da'if, ou la haja. Il dit, haja ma ta'jbouch, il dit, elle est da'ifa. Ou la makinash, ou la mansukha, ou la... يا ودي ارجع الى نفسك، ارجع الى دينك. بعض ما انسان يجاحد ويقول راه هذه ضعيفه ولا منسوخه ولا كذا، وما يدريك. الايه هذه اللي تكلمت عليها لا تجادل، ايه محكمه غير منسوخه، لا اكراه في الدين، محكمه غير منسوخه على قول العلماء والمفسرين. راجعوا كتب تفسير وغتشوفوا بعينيكم. ثم الايه من سوره الممتحنه قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه آية نزلت فين؟ في الأم ديال سيدتنا أسماء بنت أبي بكر. دخلت عندها وهي مشركة، شافتها امها جايه، اسماء تخلعات، قالت راه مشركه وما عرفناش شنو داروا مع المشركين، كنتو في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما ندخلهاش تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مشات شاف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سكت، نزلت الايه. آية نزلت وردها مسلم في صحيحه في باب البر والصلة، فقال لها رسول الله: صلي أمك. وقبلت الهدايا تاع أمها وهي أمها كانت مشركة، وصلي أمك قال لها هكذا. Le verset coranique qui est encore une fois ferme, immuable, il concerne même les non-musulmans qui sont polythéistes ou athées, qui ne sont pas des gens du livre. Dans la Sourate al-Mumtahina, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisant et équitable avec envers eux. Très important. Sinon, comment on va communiquer la religion?
si vous n'êtes pas bienfaisant et vous n'avez pas le bon comportement avec ces non-musulmans, comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qu'on a nous compris? Comment voulez-vous qu'ils goûtent ce qu'on a nous, on a goûté? Ne soyons pas des voiles entre les gens et Allah, mais soyons des facilitateurs, des intermédiaires. Ne soyons pas des voiles. Ne bloquons pas la communication d'Allah. واحد من الإخوان اعتنق الإسلام وتلاقينا وبقينا نتكلموا قال لي والله لو رأيت المسلمين قبل أن أعرف الإسلام والله لكنت عدوا لهذا الدين. والله هكذا بالكلمة الواحدة حتى يعني قشعر بدني لما قال. هكذا quelqu'un qui s'est converti, il a fait il a visité beaucoup de pays, c'est un chercheur, et il m'a dit la chose suivante qui m'a vraiment fait trembler. Il m'a dit wallah, si j'avais vu les musulmans avant de connaître l'islam, je serais un ennemi de l'islam. Et heureusement pour moi, j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. On parle de cette époque-là, on ne parle pas d'une autre époque. Là, c'est notre époque, c'est notre contexte. Donc il faut qu'on se remette en question. Il faudra revenir à la noble tradition et voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussissait à faire aimer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à ses polythéistes. Comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réussi à faire aimer Allah aux créatures. C'est ça les droits et devoirs. Les droits et devoirs de cette fraternité humaine. Les droits et devoirs de cette fraternité humaine. Et je m'arrête là pour la fraternité humaine. Maintenant, la fraternité religieuse, spirituelle. Al-ukhuwa ar-ruhiyya ad-diniyya. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وفي آية أخرى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة كاملين الشرق الغرب الشمال الجنوب كل شيء. والله تبارك وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة ما فيها لا مغربي ولا جزائري ولا سنغالي أمة واحدة ما كاينش بينها فرق من الشرق للغرب أمة واحدة يجمعها رب واحد تعبدوا ربا واحدا كتاب واحدا ولها رسول واحد صلى الله عليه وسلم. وما ضعفت أمتنا وما تكالب عليه الأعداء إلا لأنها نسيت أو تناست أو تجاهلت هذه المحبة الواجبة اللي خصها تكون بيناتنا. إن هضرنا على الأخوة البشرية ما هضرناش فيها على المحبة، هضرنا على أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، هضرنا على العطف على الرحمة، ما هضرناش على المحبة. لاحظتوا راه القضية c'est subtil. Quand j'ai parlé de la fraternité humaine, j'ai parlé de miséricorde. J'ai parlé du fait d'aimer pour le prochain ce qu'on aime pour nous-mêmes. C'est cela le moteur de cette fraternité humaine. Maintenant, pour la fraternité religieuse spirituelle, le moteur de cette fraternité religieuse, on est dans un niveau supérieur qui est le mahabba, l'amour. Et cet amour, comme je l'ai dit, il est indispensable pour la foi. وجامع سمي جامعا لأنه يجمع القلوب على محبة الله. الجامع, la mosquée où on est maintenant, là aujourd'hui, il a été appelé le jami', l'unificateur. Les compagnons, quand il y avait la prière qui était finie, c'était pas que des symboles à l'époque. C'était pas un folklore ou la tradition ou la najtou, non. Quand la prière était finie, tellement shawq, les sahaba al-ba'dhum ba'd, كيتعلقوا ملي كتصلى الصلاة. شوق. المحبة الحقيقية. كالأخ يفتقد أخاه بالليل كي يطلق عليه. محبة كيبكي أخ ما يشوفش خوه مريض علاش مع أخي مريض يسول فيه. حتى في ساعات الشهادة الصحابة مستدفين واحد كيموت حدا واحد. كيجي ذاك الساقي كيسقي الواحد يقول له سقي لخويا هو الأول. سقي لخويا هو الأول. كيدور الساقي كيلقى هذاك الأولاني مات.
ونزل فيهم ربي آيات تتلى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا أصحاب المدينة ملي جاوهم أصحاب مكة فرقوا معهم الديور تاعهم، اللي عنده جوج عيالات طلق وحده وخلاها لخوه، الإيثار. يعني ما كاينش الفرق. بلال الحبشي تزوج وحده من الكبار تاع قريش، حبشي. اليوم كتمشي عند واحد في اسمه تقول له نزوجك بنتي يقول لك هذاك راه ماشي من البلاد. اش هذا الشيء؟ هذا الدين هذا؟ أدينك أمرك بهذا؟ أبدا. الدين تاعنا احنا واحد، محبة. وهاد الأخوة dans la tradition de la fraternité, le prophète nous informe que celui qui a pris un frère, Allah lui écrit par cette fraternité un degré au paradis. Et dans une autre version, un palais au paradis. Plus tu prends des frères, plus tu es assuré d'une place plus importante au paradis. Et la fraternité, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit, vous les croyants, vous êtes des frères. Et il nous a dit, votre communauté est une communauté unie. Il n'y a pas de différence. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا المعنى القرآني يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تضاعفت له سائر الأعضاء بالسهل والحمى. Il nous a dit, l'exemple des croyants, c'est l'exemple du seul corps. Il nous a comparé au seul corps. Si un membre de ce corps, le petit doigt vous fait mal, tout le corps est solidaire à ce membre avec la veille et la fièvre. Vous avez mal juste dans le petit doigt et vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez la fièvre et vous souffrez. C'est comme ça que les musulmans vont faire. C'est comme ça que le prophète nous a dit. Le seul corps. On est un seul corps. Vous êtes affecté, je suis affecté. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما أهل عصاصين بات فيهم امرؤ جائع إلا برئت منهم ذمة الله ورسوله. C'est pour ça que les ulama ils ont dit, dans le quartier de résidence, s'il y a un musulman qui meurt de faim, tous les croyants de ce quartier seront châtiés au jour du jugement. Tous. Fard kifaya, qui se ma'na fard kifaya. Une obligation exonéraire, ou une obligation communautaire. C'est des obligations. C'est pas un choix. C'est pas un choix, vous n'avez pas le choix. C'est une obligation. Si vous croyez en Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, il faut être frère et solidaire. Parce que l'implication de la fraternité, le résultat, la conséquence de la fraternité, c'est la solidarité. La preuve qu'on est frère, c'est pas frère par la bouche. La preuve qu'on est frère, c'est qu'on s'aime et ce qui te fait mal me fait mal. Je me mets à ta place. On s'entraide, on est solidaire. C'est pas après moi le déluge. Il n'y a pas de place à l'individualisme et à l'ego dans ces relations entre les frères. Et dans un autre hadith, le prophète nous dit comme l'édifice scellé. Il nous compare à l'édifice scellé, qui se soutiennent les uns par les autres. Et dans un autre hadith encore, yadun ala masiwahum, comme une main. Vous savez, la main, on ne peut pas séparer un doigt de l'autre. Vous allez me dire, tout ça, c'est beau. Mais comment l'appliquer? Comment être des frères? Comment être justement solidaires? Déjà, avant d'arriver aux solutions, voyons déjà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservé la fraternité ou les frères en islam. وهذا حديث عظيم يعني على الله تبارك وتعالى ماذا أعد للمتأخين. يحشر قوم على منابر من نور يغبطهم بمكانتهم الأنبياء والشهداء وما هم بالشهداء ولا بالأنبياء. شكون هم يا رسول الله؟ هذول المتحابين في الله، متآخين في الله، متبادلين في الله. هذا حديث عظيم جدا. Le prophète sallallahu nous informe par rapport aux conséquences justement de la fraternité, et il nous dit
dans le hadith que les gens qui s'aiment Allah tabaraka wa ta'ala, Allah les met dans des chairs de lumière. Ils seront ils ne sont ni des prophètes ni des martyrs, mais Allah les met dans des chairs de lumière, et les prophètes et les martyrs vont espérer avoir leur place. Ça, c'est la valeur de ceux qui sont frères en Allah tabaraka wa ta'ala. روى مسلم حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بالأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء قالوا صفهم لنا يا رسول الله قال المتحبون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. Et نعرفوا شكون اللي كيخسر الأخوة وشنو اللي كيترتب، حيت كاين الحقوق والواجبات. دابا حنا هضرنا على الأخوة الدينية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خصنا نعرفوا المترتبات الأخوة والأهمية نتاعها وشنو هما الحقوق والواجبات ديال الأخ. كما شفنا قبيله الحقوق والواجبات تاع شفنا بعض الحقوق والواجبات نتاع هذوك غير المسلمين، انه خص يكون المعامله الحسنه، سواء الجار كان مسلم او غير مسلم المعامله ما خاصهاش تبدل، الاب والام مسلم او غير مسلم المعامله ما خاصهاش تبدل، بالعكس خصك تزيد في المعامله الحسنه، لان هذيك الوسيله ديال الدعوه هي احسن الوسائل على الاطلاق. انا جبلت النفوس على حب من احسن اليه. اذن إن الشيطان يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم يأس في التحريش بينهم. Le prophète nous dit Satan a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique, mais il a désespéré que les gens qui prient l'adorent ou font le shirk. C'est fini, shirk c'est fini, shirk al-akbar c'est fini, mais il n'a pas désespéré de planter les aiguillons de la haine entre eux. Tahrish, c'est le combat de coq en fait. Tahrish dans la péninsule arabique avant, c'était le combat de coq. On irritait un coq contre un autre et on les laissait s'entretuer et on misait, on faisait la mise. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On va irriter des chiites contre des sunnites, des sunnites contre des chiites, des gens de cette doctrine ou de cette école contre des gens de cette école, et l'ennemi il est content. L'ennemi il est content, il voit les musulmans s'entretuer. C'est qui gagne? Ce sont les ennemis de l'islam. C'est Satan et ses frères. C'est tout. Nous, on ne gagne rien. On est en train de s'entretuer. Voilà. Et les autres sont en train de se dire oui, voilà, c'est ce qu'il faut. Et j'avais, il y a très longtemps, j'avais été bouleversé par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il avait prié Allah tabaraka wa ta'ala d'épargner à sa communauté le déluge. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit je te l'accorde. Il a dit j'épargne à ta communauté la famine. Allah tabaraka wa ta'ala lui dit je te l'accorde. Allah il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala épargne à ma communauté l'ennemi extérieur. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit je te l'accorde. Et il lui a dit Allah yakuna ba'sahum baynahum hadi lan tu'ta lak. Eh oui. Il dit mais que leur ennemi soit un ennemi intérieur, Allah tabaraka wa ta'ala dit non. Malheureusement leur ennemi sera intérieur. Et c'est ce qui se passe. Donc soyons vigilants. Soyons vigilants et ne soyons pas les partisans de la division. Quelles que soient nos idées, il faut le ciment du respect, le ciment de la fraternité, le ciment de l'amour. Il doit être au-delà de toute autre considération. Parce que le sang du musulman est sacré. Hurmat al-muslim. Sibab al-muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. C'est sahih muslim. Hadith sahih. Insulter un musulman, c'est une perversion. Le combattre est du kufr. Ça, c'est dans Sahih Muslim. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Où va-t-on? La fraternité est une condition sine qua non de la foi, une condition sine qua non de la réussite. Et si on veut avoir une vraie civilisation, ça commence par ce travail sur nous-mêmes pour ne plus mépriser nos frères et sœurs, pour ne plus juger. Parce que qu'est-ce qui casse la fraternité? Ça commence par le jugement.
ولهذا في موطأ مالك في كتاب الرقة والبكاء واش يقول؟ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله قلب قاسي ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في عيوبكم فإنكم عبيد. فالناس مبتلى ومعافى، فالناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لا كنت من أهل العافية احمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، الحمد لله الذي أنعم علي بالإيمان وهداني إلى طريق المستقيم. ونحقر أخي لا، النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ أكبر الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تحقر أخاك المسلم يبتليك الله ويعافيه. هذاك اللي قال له من الذي يتألى على عبدي أني لا أغفر له فقد غفرت له وأدخلتك جهنم. كي دايره هذه الناس اللي بقاو اللي ولاو هذه الموضه الجديده اللي ولاو يكفروا الناس وانت هذا وانت هذا وهذاك قبوري وهذاك بدعي وهذاك ما نعرف شنو وهذاك. من أنت يا أخي؟ من أنت؟ هل أضمنت لنفسك الجنة؟ دخلتي الجنة صافي وكما يقولوا قطعتي الواد ونشفوا رجليك؟ لا، من تواضع لله رفعه. الإنسان دائما يطلب حسن الخاتمة. راه إنسان كافر غدا يردوا ربي مسلم، قلوب بين أصبعين من أصابع، من شاء أزاغ من شاء هذا. كان سيدنا موسى كيطلع على واحد المشرك كيسجد على الصنم، يجد الصنم وسيدنا موسى يشوف فيه ويوزن عليه كيفاش هذا يشجع الصنم، زلق لسانه يا صمدور، عوض ما يقول يا صنم ارزقني قال يا صمدور ارزقني، فألقى الله الهداية في قلبه. فتعجب سيدنا موسى احتج، قال له كيفاش يا سيدي ربي هذا كان كيسجد للصنم اليوم ورديتيه عابد موحد. قال له دعاني باسمي الصمد وهل بين صمد غيري؟ الله يهدي من يشاء. هذا راه اليوم كافر. واحد كان معنا في المسجد بلا ما نذكروا الاسماء المساجد ولا الاسماء الناس، كان معنا كي يرمي القاذورات، كيجي كيرمي داك حاشاكم لو سون دو بور كيرميه لنا في المسجد وكان يعني منتمي للطوائف وكذا. وهذه كافر محارب يعني ماشي غير كافر فقط، كافر ومحارب. والإخوان كيكرموه كيتهلاو فيه. بحال هذاك الأعرابي اللي بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له فريغوا عليه زنوبين من الماء، هكذا داروا معاه. طيب ما كناش عارفين حنا كاع شنو كيدير. الناس كيتهلاو فيه يعني يكرمونه. والله الذي لا إله إلا هو هذا الأخ هذا اللي كنتكلم عليه دابا والله صلى بجنبي موحد. اليوم هو موحد وحج حجة الإسلام. يعني ما كنتفكروا داكشي كنبداو نضحكوا. عجيب. هذه هي الدعوة إلى الله بالحال قبل المقال. الإنسان ما عارفش فكان كيتخيل الأمور. الحمد لله ربي جابوا للطريق المستقيم. ربي هو الهادي، لا الهداية من عند الله تبارك وتعالى. قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغض ولا غل ولا حسد. Donc je disais que pour être dans cette fraternité, il faut d'abord enlever le jugement néfaste, le jugement inutile. On ne juge pas ses frères, on ne méprise pas ses frères. Le prophète nous dit, parmi les calamités du cœur, c'est de mépriser ton frère. Et dans le Muwatta de Malik, ne regardez pas les défauts des autres comme si vous étiez des seigneurs, mais regardez vos propres défauts parce que vous êtes des serviteurs. Car les gens sont de deux catégories. Ce que Allah a éprouvé et ce que Allah a gratifié par la guidance. Donc si vous êtes parmi les gens qu'Allah a gratifié par la guidance, louez Allah pour cela. Et si et priez pour ceux qui ne sont pas dans la guidance pour que Allah tabaraka wa ta'ala les guide. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais mépriser les gens, tu méprises ton frère, Dieu te mettra à sa place pour goûter. Et il va l'épargner, il va lui donner la guidance parce que c'est pas toi qui guide. Il ne faut pas être dans l'orgueil. On n'est pas des seigneurs, on est des serviteurs. C'est Allah qui guide. Alors je citais l'histoire de Moïse avec quelqu'un qui adorait les idoles et
sa langue a glissé, au lieu de dire salam, il a dit samad. Samad, c'est parmi les noms d'Allah. Et Allah a mis la lumière de la foi dans son cœur, il l'a guidé. Sidna Moussa lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a même pas quelques secondes, il adorait des idoles. Et Allah lui a dit, il n'y a pas de samad si ce n'est moi. Et j'ai décidé de le guider. On ne me demande pas ce que je fais. Nous, notre mission, ce n'est pas de juger. Il n'y a pas d'inquisition en islam. C'est bon, on n'est pas des tribunaux d'inquisition. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Lui, on catégorise les gens, lui, il a ça. Non. Il faut savoir qu'on est tous, qu'on va tous, si on rentre au paradis, c'est par le fadl d'Allah. Le fadl, c'est la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah. Nos actions sont loin d'être parfaites. Quelqu'un, le prophète Salman aussi dans la tradition, quelqu'un qui est au jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala va lui dire, mon serviteur rentre au paradis par ma grâce. Et le monsieur, il se prend pour je ne sais qui, il lui dit, non, monsieur, mon Seigneur, par mes actions. Il a dit à ses anges, dressez la balance. On va juger ses yeux, juste ses yeux. Et la balance commence à peser lourd au niveau des mauvaises actions. Et les anges de l'enfer allaient le conduire en enfer. Et là il dit, Allahumma bi fadlika la bi'adlik. Allahumma bi fadlika la bi'adlik. Oh Allah, par ta grâce, non pas par ta justice. C'est ça qu'on doit comprendre. Allah, il a un ange qui se prosterne pour lui du début de la création jusqu'au jour du jugement. Et quand il remonte de la prosternation, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, oh Allah, je ne t'ai pas adoré comme tu dois être adoré. Donc qu'est-ce que nous on doit dire? On ne doit pas tomber dans le piège d'adorer notre adoration. On adore Allah, on n'adore pas l'adoration. Donc on adore et on reste dans l'humilité. L'orgueil, c'est ce qui détruit la fraternité, parce que je me crois supérieur à mon frère. Je juge mon frère. Non, mon frère, quel que soit son état, qu'il soit ici avec nous dans la mosquée ou dans un bar, moi, je dois être une miséricorde pour lui. Je dois l'aider. Je ne dois pas aider Satan contre lui. Non. هذا واحد جابوه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما يشرب ويعطوه العصا دائما يعطوه العصا. جاء سيدنا عمر بغى يلعنو قال له لا تلعنوا فانه رجل يحب الله ورسوله. الرجل سمع هالشيء قال له يا رسول الله اقسمت بالله ما يدخل في الجوف ديالي بعدها ما سمعت. كل اخطاء يجيبوا ما نفعش معاه لا ضرب ولا كذا. قال له ما تلعنوش لا تعينوا الشيطان على اخيكم. N'aidez pas Satan contre votre frère. Les gens ont besoin d'aide, ils n'ont pas besoin qu'on les juge. C'est facile de juger, c'est facile de critiquer. Et satr muhim, le non-dévoilement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man satara ala muslimin satara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Celui qui cache les défauts de son frère, Allah cachera son défaut le jour du jugement. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. Et celui qui cherche la petite bête et le défaut de son frère, Allah le dévoilera ici et dans l'au-delà. Donc, pourquoi je vais chercher les défauts de mes frères? Pourquoi je vais juger alors que moi-même je ne suis pas parfait? La bonne guidance, c'est que je sois un médecin et non pas un juge. Que j'essaye d'aider mes frères par l'amour que je porte envers eux. Et croyez-moi, si vous me faites la manifestation de l'amour, même avec votre sourire, même avec votre bonne parole, croyez-moi, beaucoup de gens ont changé juste grâce à ça. Beaucoup de gens. Et vous êtes capable avec un sourire, avec un bon comportement, avec de l'amour, de l'affection, même fait da'wa, dans l'appel à Dieu, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui expose ce qu'il connaît. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui expose son savoir devant les gens et quelqu'un qui fait le conseil. C'est le jour et la nuit. Et le cœur le voit tout de suite. Si vous êtes en train de réprimander quelqu'un en vous prenant pour je ne sais qui, ou si vous êtes en train de conseiller quelqu'un avec amour
et affection et miséricorde, sans le juger. Sans le juger. Parce que vous pouvez être à sa place demain. Qu'est-ce qui vous garantit que vous ne pouvez pas être à sa place demain? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide. Il peut changer votre état du jour au lendemain, vous ne comprenez rien. Comme j'ai dit tout à l'heure en arabe, les cœurs sont entre les mains du tout miséricordieux. S'il peut, il les égare. S'il veut, il les égare. S'il veut, il les oriente vers lui, tout simplement. C'est lui qui décide. Donc pourquoi moi, je vais m'interposer entre le Seigneur et la créature? Au contraire, je dois faire aimer le Créateur aux créatures. C'est ça mon rôle, ma mission, au jour le jour. Que ce soit avec mes frères dans la religion ou avec mes frères dans l'humanité. Et de ce qu'il elle a le non-jugement, on a parlé du non-jugement, on a parlé du satr, du non-dévoilement, qui sont justement des choses qui peuvent aider à la consolidation des liens et qui peuvent donner la conséquence, le bon fruit, qui est la guidance. Vous pouvez aider à guider quelqu'un. Et là, vous aurez les mérites d'Allah tabaraka wa ta'ala parce que vous avez aidé à guider quelqu'un et que vous n'avez pas été la cause de son refus de la vérité. Parce que soit vous êtes dans un combat de coq, soit vous êtes dans le conseil, le nasiha, qu'Allah et son prophète nous ont enseigné, avec la bonne exhortation, avec la sagesse, avec la douceur. ولهذا في هذا الحديث هذا مخموم القلب تقي النقي, le pieux, le pur. لا إثم فيه ولا بغض. Son cœur est purifié de toute haine, de toute jalousie. Et là, il y a un très bel exemple qui nous a été donné par le prophète un jour où il était avec ses compagnons et quelqu'un qui rentre, personne ne le connaît. Le prophète lui a annoncé le paradis. Il lui dit aujourd'hui, quelqu'un va rentrer, il est parmi les habitants du paradis. Un compagnon, on l'a vu, c'était pas quelqu'un de connu parmi les compagnons. Il l'a suivi. Il l'a suivi jusqu'à chez lui. Frappé à sa porte, je dis, moi je veux je veux l'hospitalité. Et il lui a donné l'hospitalité pendant 3 jours. Avec 3 jours, il scrutait, avec le compagnon, il scrutait ce que faisait cet homme-là pour mériter le paradis. Parce qu'on vous annonce le paradis, c'est pas rien. Hein, c'est tout ce que vous aspirez, enfin tout ce que vous espérez et ce vers quoi vous aspirez. يعني باش مع الليل الاولى الليله الثانيه الصحابي هذا كيعاود قال كانه كان كيصلي فقط الصلوات الخمس وفي الليل كينوض هكذا في الليل كيقول الله هكذا كينعس مسألة ما عنده. قال له في الاخير ما رايتك تفعل كبير عمل ما رايتك تفعل كبير عمل ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. بغى يمشي في حاله قال له يا فلان قال له نعم ما افعل كبير عمل ولكني لا أكن في قلبي ضغينة لأحد ولا أحسد أحدا على نعمة أتاه الله إياك. قال له فتلك التي بلغت بك. هذا القلب السليم. تلك التي بلغت بك. Il dit oui, je fais pas grand chose, je fais juste ce qui est obligatoire, mais attention, il y a une chose que je fais, c'est peut-être ça qui a valu ce jugement, c'est que dans mon cœur, il n'y a aucune rancune à aucun être humain. Dans mon cœur, il n'y a aucune rancune à aucun être humain. Et je ne suis jaloux de rien, je n'envie rien. Voilà. Je ne suis pas envieux, je ne suis pas rancunier. Il a dit c'est ça qui t'a valu d'être au paradis avant les autres. Allah, qalb salim. Allah ysallim quluban. Allah yaj'alna salim, ma sha Allah. ثلاث هذا باش نعرفوا الخطوره ديال هذا العامل هذا اللي هو اخر ما سنتطرق اليه اليوم. خطورة عامل القلب في أن يرفع الإنسان أو أن يخفضه، في أن يجعل الإنسان أخا لأخيه ويلتزم بالحقوق الواجبات اللي وجب عليه الله تبارك وتعالى، أو يجعله والعياذ بالله نافرا منفرا لا يألف ولا يؤلف. لهذا الإمام مالك يروي من حديث الذي يرويه أهل الجنة كل هين لين سهل الطريق. كل هين لين سهل طريق. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. Sourire au visage de ton frère est une aumône. 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان.
واخواني متصالين ما يطلعش العمل تاعو لا يرفع غادي الجبال ديال الاعمال يقول لك انا دعيت لربي مشيت حجيت كذا والعلاقه تاعك مع الاخ تاعك كي غدير لها مفلس تولي مفلس العمل ما يترفعش لهذا احنا المسلمين اليوم الامه ديالنا في هذا الحال اعمال كثيره والحج ديما عامر والمساجد عامره والناس كلشي لابسه جلال وكلشي عندها اللحيه الحمد لله ما كاين مشكل والاسلام اليوم ما كيجري في امور واحد ما رحناش في الصحابه كيقطعوا لنا الريوس وكيديروا الحمد لله حنا في فرنسا ولكن ما كاين والو علاش ما كاين والو واخوان متصارمان جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه من روايه مسلم جاء يقول لهم ليله القدر وقتاش غتكون فوجد رجلا يتلحن وجد واحد جوج الناس كيما مخاصمين مع بعضهم فرفعت هكذا قال النبي فرفعت بقينا حايمين في ديك 10 ايام الاخرى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول لنا في ديك الليله وقتاش هي فيها حكمه خلاص وانما باش نفهموا الخطوره نتاع التصارم الخطوره ديال التحاقب والاهميه ديال التصالح. Ce que je disais ici, c'est un hadith d'une gravité, d'une importance. Ici, il nous dit, parmi les gens que Allah Ta'ala n'accepte pas les œuvres, c'est deux personnes, deux frères, deux musulmans qui sont rancuniers les uns envers les autres, qui ont une rancune, une haine, l'un envers l'autre. C'est pour ça que la réconciliation en islam est un pilier. C'est pour ça qu'il y a le hadith qui dit que le frère ne doit pas tourner le dos à son frère et ne doit pas le couper avec lui plus de 3 jours. ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على حديث طويل حديث كثير على هذا الامر هذا. فاذا هذا التدابر وهذا التنافر cette rupture entre nous même par le cœur c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de bénédiction, plus de baraka et que le dua même si on prie ce qu'on veut il n'est pas accepté, il n'est pas élevé. Ça c'est ce qu'il dit dans ce hadith là. A contrario, et je termine Inch'Allah avec ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de 2 frères. هذا جات في ذاك الحديث ديال انصر اخاك ظالما او مظلوما. Aide ton frère, soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Vous voyez les compagnons comme ils sont intelligents. Ils n'ont pas dit amen tout de suite. Oui, non, ils ont posé la question. D'accord, je vais le soutenir quand il est juste. Mais comment au prophète de l'islam je vais le soutenir quand il est injuste? Vous voyez, les compagnons ne sont pas bêtes. Ils utilisent la raison. Ils ne sont pas littéralistes. Ils n'ont pas écouté ça et ça y est, mon frère il est injuste et je vais quand même... Non, ils ont posé la question. Et le prophète a répondu tu l'empêches d'être injuste, c'est cela le soutenir. وهذا le soutien ديال انصر اخاك ظالما مظلوما النبي صلى الله عليه وسلم عطانا واحد الغيب من الغيبيات اللي علموا الله تبارك وتعالى غيب عظيم. Le jour du jugement dans la tradition Allah tabaraka wa ta'ala il y a 2 serviteurs qui étaient frères dans ce bas monde qui s'aimaient beaucoup, qui s'aimaient Allah tabaraka wa ta'ala. Et on l'a dit tout à l'heure que les 2 personnes parmi les gens que Allah tabaraka, parmi les 7 personnes qu'Allah tabaraka wa ta'ala met sous son ombre lorsqu'il n'y a plus d'ombre, si ce n'est son ombre, c'est les gens qui s'aiment en Dieu. C'est 2 frères qui s'aiment en Dieu. D'accord? Ça veut dire quoi les mettre sous son ombre lorsqu'il n'y a pas d'ombre? Ça veut dire qu'il les met en sécurité. Ils ne sont pas affligés lorsque les autres sont affligés. Donc ils sont parmi les bien-aimés, les privilégiés, les élus. Eh bien, 2 frères donc étaient dans le jugement dernier. Un frère dans la manfsa qui avait beaucoup de mauvaises actions. L'autre frère il avait beaucoup de bonnes actions. Comme quoi les frères peuvent être différents, même dans l'arzaq ma'nawiya. Eh bien, ce frère qui avait beaucoup de mauvaises actions, il allait être en enfer parce que la balance l'a voulu. La balance a fait qu'il avait beaucoup plus de mauvaises actions que de bonnes, donc c'est fini pour lui. Et alors le frère qui avait les bonnes actions, qui devait rentrer au paradis, il a refusé de rentrer au paradis. Et je ne peux pas rentrer au paradis alors que mon frère est en enfer. فتجادل فيهم الملائكة ملائكة الرحمن تلاجوا فيهم
كي غنديروا لهادو هذا ما بغاش يدخل للجنه قال لك خوه راه غادي يمشي لجهنم. شوف هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذا الاخ ديالك ينفعك سبحان الله. شوف ربي الكرم ديال الاخوه في الله. قال انا je ne peux pas rentrer au paradis si mon frère va en enfer. Et les anges ont porté leur message jusqu'au juste, jusqu'à Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'au miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il les a élevés jusqu'à ce que les martyrs et les prophètes les voient dans des chairs de lumière. Et il leur a dit udkhulu jannata bi fadli wa rahmati وبهذه المحبه لانه هذه المحبه هذه فوق الاعمال كلها. هذه المحبه هذه اللي بينات الاخوه هي الهدف. C'est le sens et l'essence même de ce qu'on fait. C'est qu'on puisse développer cet amour entre nous. Donc par cet amour entre ces deux frères-là, ils étaient dans les plus hauts degrés du paradis. Grâce à cet amour-là, on te Allah tabaraka wa ta'ala rizqna محبة بيننا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كاين شي أسئلة في هذا المجال أو في مجال آخر إن شاء الله نقدروا نجاوب عليها. وخير ما نتواصى به هو أنه العمل على النفس البشرية، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء وما تبغيش الأخوة وتبغي تنتقم، وهذا الانتقام هذا هو سبيل الشيطان إلى الإنسان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. Dis à mes serviteurs de tenir le langage le plus doux car Satan plante les aiguillons de la haine entre eux. Et واللي بغى يربي نفسه يتبع واحد الحديث شريف نحفظوه لوليداتنا ونسانا وكذا. ثلاث من كنا فيه حسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنة بغير حساب. قالوا بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما هي؟ قال تعفو عن ظلمك وتعطي من منعك وتصل من قطعك. Trois choses. Si on essaie de les respecter, on va faire ce travail sur nous-mêmes et on serait des frères. Parce que ce qui casse la fraternité, c'est cette envie de vengeance, cette envie de don pour don. Et on oublie le pardon, on oublie la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on oublie la grandeur d'esprit. Donc le prophète nous a donné 3 clés du paradis. Que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi, que tu donnes à celui qui t'a privé, et que tu renoues avec celui qui a coupé, qui a rompu avec toi. شحال د العائلات متمزقه يقول لك واسع عيط ليه هو لا نسبق للجنه نتايا. شحال د الناس كيجيه الاخر وانت ما عطيتي باش كنت انا محتاج ما عطيتينيش ما تحاسبش معاه. اخوه ما فيهاش الحساب. ظلمني نظلمو ضربني لا. فحنايا باش الاخوه الدينيه هذه نرقاو بها لواحد المستوى اللي بغاه الله تبارك وتعالى ورسوله، نكونوا دائما في هذا العفو وفي هذا الايثار وفي هذا الرحمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون خير أمة. يحق فينا ما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا يزال الخير في أمتي إلى يوم القيامة. نطلب الله أن يجعلنا من الظاهرين على الحق في هذه البلاد هذه ويصبرنا على بعضنا بعض. من الصبر la patience إن شاء الله est une aussi parmi les éléments qui nous permettent d'avoir l'amour entre nous. والله يعطينا الخيرات الدنيا والخيرات الآخرة والله يجعل المستعد لهذا الخير كله إن شاء الله. آمين. فينا استعداد نقوم بهذا الخير كله إن شاء الله. اللهم آمين. الخير اللي سمعناه نقوم به إن شاء الله. اللهم آمين. الله يجعلنا نطبقوا إن شاء الله فينا وفي وليداتنا هذا إن شاء الله منهم من نستعد إن شاء الله. إن شاء الله. واه احنا نسمعوا الأسئلة ياك سيدي ولا بسم الله. بارك الله فيكم. آمين. الدعاء وخاصة وديرنا نشد. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا ربي ارزقنا الألفة فيما بيننا والأخوة فيما بيننا والمحبة فيما بيننا. اللهم اجعلنا كما قلت إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا سفراء لهذا الدين بالحال قبل المقام. اللهم اجعلنا سفراء لهذا الدين بالأخلاق الطيبة بالمعاملة الحسنة بالابتسامة
بالعمل الصالح. اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم يا رب العالمين لا تجعل لعيشنا كدا ولا لدعائنا ردا ولا لسواك عبدا. يا شفيق ويا رفيق ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا فالق الحب والنوى أعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم احسن نيتنا وارزقنا الإخلاص. اللهم احسن نيتنا وارزقنا الإخلاص. اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من قلت فيهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا رب اجعل الهم ديالنا والهمة ديالنا فيك يا رب العالمين وحدك لا شريك لك. اللهم يا رب العالمين اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. اللهم اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بالحسنى وزيادة. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم اعطينا خيرات هذه الأرض حفظنا من شرارها وشرورها. الأولاد يا رب والذرية الله يحفظهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هذا المسجد هذا أدم عليه نوره واجعله يا ربي مسجدا أسس على التقوى من أول يوم. اجعله يا ربي مسجدا أسس على التقوى من أول يوم. واجعله يا ربي إشعاع إن شاء الله في هذه الأرض كاملة يكون فيه الخيرات ديال لا إله إلا الله. اللهم اجعل هذه الأرض هذه نكونوا احنا فيها سبب الخير ما نكونوش فيها سبب الشقاء ما نكونوش فيها سبب الشر ما نكونوش فيها السبب ديال الأمراض ظاهرها وباطنها. اللهم ارزقنا يا ربي السلامة في البدن السلامة في الدين والعفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هو شهر رمضان سيطل علينا. اللهم ارزقنا يا رب الصحة والسلامة حتى نلقاوه وجعلنا من الذين يستعدون له أحسن استعداد وجعلنا اللي نغنموا فيه ونكونوا من المغفور لهم في كل يوم من أيامه وليلة من لياليه ونخرجوا به بذل من غفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وجعلنا نحسنوا في الأخلاق ديالنا ونحسنوا في المعاملات تاعنا ونحسنوا في العبادة ديالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم يا ربي اجعلنا يا ربي يعني كالصوف شي ما يعقرش يعني واحد. اللهم اجعلنا يدا على من سوانا وجعلنا يا ربي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أبدنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته واستعمل قلوبنا على محبته وارزقنا السير على سنته ونهجه وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين ورحمه الله وقال عبد الآمين. الله فيكم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله